Ibaw ba ta? Ano man is to praise and give worship to God. Ibaw man tayo na, no? But, ang kanindot is, ibaw ba taon sa meaning sa praise and worship? No? Nara ko'y basahon kadiyot nga para ibalot taon sa ang praise, unsa ang worship. Praise meaning to commend, glorify, and honor God. And worship, which stand for offering devotion and adoration to God for being all that God is. Amen ba? Amen. Nakaishare nga verse sa Psalm 100 verse 1 to 2. Ingon sa verse 1, shout with joy to the Lord and all the earth. Ang verse 2, worship the Lord with gladness. Come before Him, sing with joy. So, amen ba? Happy ba mo nga naamo diri? Or excited ba mo nga mo praise and worship sa Ginoo? Amen? So, let's worship our God. Pwede ba mamarog tatanan? And let's worship our God. Good morning, Destiny! Inay mong katapat, good morning! Ano? So we are glad that you are here with us today. Are you ready to worship our one true God? Yes, come on. Right now, let us all sing this song with gladness and joy. Come on, clap your hands. Yes, indeed. Let us make Christ known and know Him deeper. Come on. Get ready. Every child will see your glory. Hey! Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, oh, oh. As we sing. Tried sing, hey oh, where you are. We say, hey oh, come on. Hey oh, where you are. Hey oh, where you are. Every child will see your glory. Hey. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, oh, oh. As we sing, oh, is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Come on, shout praise! Praise and glory, honor and strength unto our God. Come on. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and
glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Who is our God? Endless love and restraint. This is our God. Come on, every tribe say. We sing. Hey oh, hey oh, hey oh. Hey oh, hey oh, hey oh. There's no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. No one, there is no one like. Wala kang katulad, O Diyos. Hey! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Hey! No matches in this love unrestrained. This is our God. Every tribe say, praise Him, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. We say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Come on, shout praise to the Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Oh, oh. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Walay mas labaw kaniyo. 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 Yes, Lord, why mas labaw kaniyo, O God? You're matchless, endless, and love unrestrained. That is our God. And right now, let's all continue to be in the worship of God, in presence of the Lord. When those walls that we could see and shake, they were like mountains that couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are rubble now. Hey, lift your voice. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. Hey, that is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper.
all of our sins. Nobody but Jesus, who pulled me out of that pit. He did, He did. Who paid for all of our sins. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Come on, church, lift your voice. Who gets the glory and praise? Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God. This is our God. This is who He is. Come on. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God. Come on, let's give a clap of praise to the Lord. Yes, indeed, oh God, you are our Savior, oh Lord. And we thank you, oh God, for your great love for all of us, oh Lord. That when we are yet sinners, oh God, you gave your life for all of us, oh Lord, to be saved, oh God, from all of our sins, oh Lord. And we are forever grateful, oh God, eternally grateful, oh Lord, for what you have done at the cross, oh God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsintas. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag, at wagas mong pagsintas. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos na umako ng parusa, nararapat
sa akin. Anong habag? Anong habag sa tulad ko? Ikaw at ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kalooban. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Oh, Jesus, pupurihin ka, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. You alone can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find us, let us out of death. To you alone belongs the highest praise. Come on, church, lift your voice. You alone can rescue, you alone can save. Only God. You alone can lift us from the grave. You came down to find us, let us out of death. To you alone belongs the highest. Come on, one more time. You alone. You alone can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find
ikaw ang kusog kanako. Kalipayo dalampanan, muabot man ang problema. Walay mahika pahimula, walay mahika kumpara sa imong gugma. Wala ka kaparison. Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako. Kalipayo dalampanan, muabot man ang problema. Walay mahika pahimula, walay mahika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, ugma mo walang sa tanan. Luluhod ako sa tiilan mo, magsimba Panginoon Diyos. Unsa man kalayo ang langit, ugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang among kusog, O Lord, ang among kalipay, O Lord. Padayon ka nga nagkabot ka na mo, O God. Na bisag asa may mundong anaa ka, O Lord. Anaa ka sa among giliran, nung atubangan among likod. Anaa ka kanunay sa among palibuton. Let's sing this song and sing this verse. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang kusog kanako. Kalipayo dalampanan, uabot man ang problema. Walay mahika pahimula, walay mahika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo, unsa man kalayo ang langit, ugma mo walang sa tanan. Luluhod ako sa tiilan
kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Sa kalayogan ng langit, O Lord, ang imong gugma magpabilin, O Lord, nga among masinati, O God. Lord, mapasalangaton kami sa imong gugma, O Lord. Kaya kung walang imong gugma, wa mi kahibaw, kung asa mi karon. Lord, thank you for what you did at the cross. Thank you, O God, for saving us from all of our sins, O Lord. Thank you, O God, for that unconditional love, O Lord. Padayon kami nga magsimba kanimo. Padayon kami nga magdaig kanimo, O Lord. Padayon kami nga isaka ang imong pangalan, O God. Bisan asa na nalimutan, O Lord. We love you, O God. In Jesus' name. Amen. As we continue to worship, recall how the Lord has been faithful in your life, how He reached out in every pitfalls you had, how God gave you the strength and courage to face every battle, every trials, every sickness, and every seasons of sickness and every seasons of brokenness. Psalms 121. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Last Monday, as I was riding a jeepney on my way to work, I lost both my phone and wallet. Being upset and with all the trials I had in the family, at work, and in my personal life, I complained to the Lord, Lord, my week is off to a great start. Then I recalled what I read in the book Trusting God, that our God is sovereign. What God is doing in our lives for His glory, and it is for our own well-being. Trusting God is difficult during a storm, but I hope we'll grow in faith to praise Him in the middle of it. Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. The God we serve is a God of purpose. He remains faithful. He remains the same, and He loves you. Our God is worth honoring in our finances and our time. And church, it is my encouragement to give back what belongs to God. And let us do so with a joyful and loving heart. Let's pray. Yes, Lord God, thank you for blessing us this week. Thank you, Lord God, for what you have done for us this week, Lord God, despite of all the negative things that has happened to us and even the victories that we face, Lord God. We praise you because you are worthy of it all, Lord. And Lord, I pray, Lord God, that you will give us the heart, the desire, the fire, Lord God, to give what truly belongs to you, to honor you, Lord God, through our finances, Lord. And Lord, may you bless every people in this room. And Lord, let your presence fill this place and let your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
may now take your seat. Maayong buntag or good morning, Destiny family. So, ina sa imong tapad. Kuhita sa imong tapad. Hello? Hi? Nakapamahaw na ba? Inasa? Nakapamahaw na ba? Ayan. And pwede ba ingnan mo imong tapad? I am so blessed. Nga naa ka karon. Biskan change atong venue. Alright. Ayan. Good morning and welcome to our first Sunday of the month of July. We're almost end na sa tong year 2024, half of the year na, but still, you are still here, no? You are kicking, no? Alive, and naapajud ka diri, wa ka nagpabiya, wala ka ni give up. Naagyapon ka diri, nag-attend sa ato ang Sunday service. So, pakpakan sa nato itong mga selves, no? Amen. Praise God. And by the way, my name is Remy. I will give you some of our announcement. But before that, may I request everyone to stand. Barog sa ta. Feeling na ako muragluya man. No? Muragluya ang energy na to. Can we stretch our hands? No? Stretch. Dapat imong left nga kamot kay mo abot sa pikas nga katapat nimo. Tapad. Stretch. Alright, next na po sa kabila. Ayan, sa front naman. Front. Ayan. And then at the back. Ayan, stretch. Ito mga nakaan. Stretch dyan. Ayan. Now, find a partner. If you are naaka sa left, you go to the right. If you are sa right, pwede ka mo transfer sa left. Find a partner. Yan. Go to the left na wala pa kakaila. Go. Ready? 1, 2, 3, and go! Make sure nga na kay partner ka nang dili pa ni mo kaila. Find a partner. Make sure nga na kay partner. Ayan. Now, if you have a partner, raise your hand if na kay partner. Now, if you have a partner, find another partner. No? Manita na po maglaing nga partner. Dapat upat na mo kabuok. Upat na kabuok ha. 4 mo kabuok. Ayan, raise your hand if you have a partner. Okay na kay partner. Karon, aside sa pangutanon nimo iyahang pangalan, ask him or her the best part or experience niya every time mo attend siya sa Sunday service. Ready? 1, 2, 3, go! And best part, best experience during Sunday service. Okay na ba tanan? Nakapangutana na? Alright, so you may now take your seat. Okay, lingkod ta. Okay, and nakakita ba mo sa iyong atubangan na ay available nga seats? May I request everyone to move forward. I believe na apay coming. So at least sa ilaha, dili na kayo maglisod kaya para makalingkod na sila diretso ikasulod nila. Ayan. Move forward. Alright. Ayan. And, of course, on behalf of Destiny Church Cebu, we would like to express our kanang gratefulness, or we would like to appreciate our VIPs. So we would like to request, if you are first-timer, pwede ba i-raise ni mong kamot if first-timer ka? Na ba tayo first-timer? Second-timer. Natay second-timer, I believe na. Hi, Mommy. Good morning. Third-timer. Hi, sir. Good morning. Do we have four-timer? Four-timer? And, of course, make some noise if you are the nth-timer! Ayan. Very energetic na, no? And, of course, we would like to give you some of our praise report. Praise report for our successful na Basil Outreach Program Back to School. Ayan.
salamat mi sa mga tao nga ni-donate no for our Pasil outreach. Without you, dili gid siya mahimong successful ang atong Pasil outreach. By the way, we have extended a help for 150 kids. Wow, amazing. And of course, salamat po sa mga nag-volunteer. Ayan. And of course, make some noise if you are a young professionals. Alright, excited na ba mo mga YPs? Because we will be having our YP night this coming July 13. It's Saturday, 5 to 7 p.m. sa Family Suites. Actually, nearby lang diri. Walking distance lang. And it's time to chill, no? Relax, no? Gikan sa atong work, no? Have an acoustic night this coming July 13, 5 to 7 p.m. And magchika-chika and magkaon-kaon. And we also want to encourage everyone to invite your friends, your families, no? Relatives for our upcoming second service this coming July 21, 2 p.m. sa UP Cebu. No? Naman tayo mga ka-workmate nga. Lahi ang ilang time, no? Gabi, di sila kamata o buntag. Nanatay pa, i-cater na to sila this coming July 21, 2 p.m. And for our next Sunday service, this will be next Sunday, no? Next Sunday. Dili gihapon ta sa UP Cebu, but here sa Metro Park Hotel gihapon. The same time, 9:30 a.m. So just in case natin mga friends, no, nga gustong i-invite, tell them, no, nga dito ta sa Metro Park Hotel. And last but not the least, we will be having our upcoming 11th anniversary. This coming August 18. So prepare na, no, ang atong mga invites. No, pwede na ninyo sila hinahinayog invite next week up until sa atong our anniversary this coming August 18. And now, are you excited sa word today? If you are excited, kindly wave your Bible, no? If you have your physical Bible, your digital Bible, you're ready yung Bible, book note, ball pen, because we will be hearing the word of the Lord by our preacher for today, Pastora Kenny Limpiado. So I wanna welcome you to Destiny Church Cebu. Destiny Church Cebu is one of the satellites of Destiny all over the Philippines. I think nanata sa 40++. Pakalakpakan nato si Lord, no? And even kita sa Cebu, nanganak na ta og duha ka daughter churches. If nagwonder mo asa si James, naa siya karon sa Destiny Car. Palakpakan nato si Lord. Last week, napod ko dito sa launching, and praise God, there were 112 people who came. 50 of which kay mga bata, and then ang other half mga adults. Pero ang kasagaran po dito kamag-anak ng mga embalsado, mga tita, mga tito, mga uyuan, mga lolo, mga igagaw, and amazing makita nga nag-move si Lord sa isa ka sityo. Sa bukid gyud siya. So if ever kanang you want to partner to help, feel free to approach us. And then naapod tayo isa ka anak nga church kana atong gitawag nga Opera House Church. Palakpakan pod nato na si Lord, no? So actually nag 3 years na ang Opera House Church sa isa ka community diri sa city. So praise God sa iyang lihok sa atong kinabuhi. Before ta magpadayon, pwede ba nako matawag ang tanan nga 12 years old and below? Kay ato silang ipag-pray before sila magsugod sa ilahang kids church sa likod. Nagsugod na day sila. So, ayan, ang asa atong mga kids, we believe that the future of our generation depends on these young people. So, we will disciple them right now. Sige, hi mga kids. Ayan. So, ato sa silang ila-ilahon. So, mag-ask lang ta sa ilahang name and how old they are. So, magsugod ta. Nimo, what's your name? Rinkaris Jimanaban. How old are you, Rinkaris? 6. 6. Oh. How about you? What's your name? Nging. Hi, Nini. How old are you? 2. Very good. Ikaw, what's your name? Kimji.
How old are you? 9. 9. Ikaw, what's your name? Baste. How old are you? 8. Ikaw. Chan-chan. How old are you? Dusi. Lucy. Ikaw, what's your name? Kate. Kate. How old are you? 9. 9. No, makabless. Ay, sa. Atong i-extend atong hands as we pray for these children. Lord, daghang salamat sa kani nga mga bata nga nasa among atubangan karon. Salamat pod sa ilang ginikanan og pamilya nga nagdala sa ilaha diri. We pray, Lord, na young as they are, they will know you. They will experience and feel your amazing love, Lord. I pray na ang word nimo, Lord, nga i-teach unya would be something maging relevant, maging understandable sa ilaha, oh God. And I pray nga tabangan nimo sila nga mas ma-nurture pa, Lord, nga modako sila nga naay kahadlok dira kanimo. Salamat for these children, Lord. Bless them and bless their families. In Jesus' name, amen. So kids, you may now go to your kids' church. Ayan. No, cute gid ang mga bata. Nag-echo, di echo. Ayan. Pwede niyo na ay maka-adjust. Kaya mag-concert ko diri. Mamungol tang tanan. Sige. Before tang magsugod, find a partner. So, pwede siguro ang tupad lang nimo. And then, pangutan-a lang siya kung unsa ang iyahang prayer request. And then, we will have some time nga, ipag-pray lang nato ang usag-usa. Welcome po na sa online. Sige. Ask them their prayer request and then pray for that person. Dapat na kay partner? Lord, I pray na you will hear and answer ang mga prayers sa imuhang mga people. Salamat, Lord, that you are a God who hears and a God who takes good care of us. In Jesus' name we pray. Amen. So again, welcome, no? Paspas kayo ang panahon. It's already the first week of July, no? And siguro, dili ko sure unsay ginaagian ninyo. Naba mo'y gisat nga goals in the beginning of the year and asa na to nga goal ron? Diba? Na mo'y target, marag nawala na. And maybe some of you, you are experiencing confusion. Ang uban siguro kay down, ang uban kay super busy, ang uban kay problematic. And it's good to be reminded why we call ourselves destiny. Let's read Jeremiah 29:11, this time in the Bisaya version. Let's read. 1, 2, 3, go. Ako ang Ginoo, nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan o dili sa kaalautan, plano sa paghatag kaninyog paglaom og maayong kaugmaon. No? And this word was spoken during a time of great difficulty sa mga Israelites. And it's a word that reminds us na no matter unsa kalisod, ka-confusing, ka-dark ang atong giagian, God remains to be sovereign. Amen? God remains to be good, God remains to be loving, and what's more, naa pa siya'y nindot nga plano sa imong kinabuhi. Ing na imong tupad, dapat di ka mawagtangan og paglaom. Kay naay maayong plano ang Ginoo sa imong kaugmaon. Amen?
So if ever nag-agi ka karon og kalisod, naaba dire, nag-agi ka gubot, nag-agi ka sakit, kawadon ba na, problema sa pamilya, problema sa kalawasan, wala na jud ka kasabot, hinumdumila nga ang atong Ginoo na iplano nato. Unsa daw iyang plano? Plano alang sa atong kaayuhan, plano alang sa atong paglaom o plano para sa maayong kaugmaon. Amen? Today, we are going to continue our series on Ordinary Men, Extraordinary God. And atong pag-usapan kay ang person nga ang pangalan niya Onesiphorus. O ang atong subtitle, Onesiphorus, a friend until the end. Higala hangtod sa katapusan. Let's stand to honor the word of God and atong basahon ang pulong sa Ginoo both in English and Cebuano. 2 Timothy 1:15-18. 1, 2, 3, go. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes. May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. In Cebuano, nasayod ka nga halos tanang mga tumutuo sa probinsya sa Asia, misalikway kanako. Lakip si Phygelus o si Hermogenes. Apan hinaot nga kaluy-an gayod sa Dios si Onesiphoro og ang iyang pamilya, kay kanunay niya akong gipalig-on. Wala niya ako ikaulaw, bisa na priso ako. Gani sa pag-abot niya sa Roma, gipangita dayon niya ako, hangtod nga iya akong nakitaan. Og nasayod ka usab, kung unsa ang iyang pagtabang kanako sa dihang dito pa ako sa Efeso. Hinaot nga kaluyan siya sa Ginoo, kung moabot na ang adlaw sa paghukom. Let's pray, Lord. Thank you so much for the reading of your word. And as we preach your word, O God, I pray that you will ready our hearts, ready our minds, ready our spirits, Lord. Na kani nga pulong, dili lang nimo lapo sa pikasdunggan, but it would be a word that we would cherish, a word that we would keep in our hearts, and a word that would transform our lives. Holy Spirit, we ask for your help. We ask for your presence today. In Jesus' name we pray. Amen. You may now take your seat. Kinsa sa inyo nakadungog na kay Onesiphorus? Last week, unsa man to ang pangalan sa gipag-usapan ninyo with Eric? Onesimus. So medyo similar sila. Unsay branch sa nina? Onesimus. Walay Onesiphorus, di ba? So, atong gipagstoryaan ang mga character sa Bible nga dili kaayo ilado. Kay sometimes nati tendency nga mas pabura nato katong mga sikat ug mga giila. Di ba? Isa ka artista, gigunitan lang kani nga sabon. Hala, ang sabon, nindot na kaayo. Pero kung ikaw mo gunit, maragwa amay mo to nimo, di ba? Marag na atay gitawag nga celebrity syndrome. The more nga sikat ang person, the more nga important, the more nga tuhuan. Pero we want to cancel that, di ba? Na because God created everyone uniquely, all of us are special. Inamong tupad, you are special. Diba? So, maupod ni ang kaning mga dili kay natatagaan og attention, kay naana to sila Adam lang, sila David lang, sila Moses lang, sila Peter lang, naapod ay mga Bible characters nga dili sila sikat, pero dako og yapon sila impact nga nabuhat. Are you there? So, unsay background aning kaning sa 2 Timothy? Kaning 2 Timothy, usa ni siya ka letter nga gisuwat ni Paul sa ihang apostle nga ang pangalan kay si Timothy. And gisuwat ni niya sa panahon, ay kasabot og Bisaya. Tanan no, isag kamot ko na di kasabot og Bisaya. Kay mag-Chinese ta charge yung no, as if no. Akong mama kay iya gitong gipausab kay sa iyahang birth certificate Chinese citizen siya. E kung ano imo man gipausab, Chinese unta ako kung ano nimo gipausab. Anyways, so alis go yung issue no. So yun.
So gisuwat ni siya ni Apostle Pablo sa iyahang disciple katong naa siya sa prisuhan. And gibelieve ni nga mauna ni ang last letter nga gisuwat ni Paul. Kay just after a short while, kay gipatay na si Paul. Giun sa pagpatay sa Paul, ingon sa tradition, gipugutan siyang ulo. So ma-imagine na to, nanay edad si Paul, kabalo na pod siya nga hapit na siya mamatay. So kani iyang mga habilin na agad ni value. Di ba sa mga drama, makita na to, kanang mga hapit na mamatay, bantayan mo si ano. Tapos patay na dayon. Ano yung mga inana, di ba? Very important ang mga last words of a person. And interestingly, kay ang mga themes nga mabalik-balik sa kaning 2 Timothy, faithfulness. Pila gabalik-balik, faithfulness. Kapila pod gibalik-balik ang suffering. Kay makita nato nga ang faithfulness di ay mas maklaro kung ga-suffer. Ini among tupad, faithful ba ka? Pangutan na siya balik, nag-suffer ba ka? Kaya if wala pa ka nag-suffer, then di pa ta sure kung faithful ba gyud ta. Because our faithfulness will be tested in times of suffering. And kani pagpapaalam ni siya ni Paul kay Timothy. And it's also a very personal letter. Dagan siya mga gipang mention nga mga people sa iyahang kinabuhi. And unsa ang background ani? What has been happening? A lot of people have deserted Paul. Ilan ang gibiyaan si Paul? Di ba? Ay ka na siya, maayo man na siya, magsangyaw sa pulong sa Ginoo, pero napriso man na. Barag di ko ganahan makig-associate ana, kay basin dakpon pa lang ko, tungod friends me. Ay, unsa man na ang Ginoo nga gi-follow ni Paul? Kung tinuod gina siya nga Ginoo, nganong wala man niya gipagawa sa prisohan si Paul, di na ko matuoan na. Mao ang setting ato. A lot of people, they are abandoning Paul and they are also abandoning the faith. And ang emperor ato nga time, kinsa nakaabot og CD-ROM kanang mag-burn pa og this. Ka remember mo og Nero? No? Kaya nga naman na. There was an emperor, the name of the emperor during this time was Nero. And ingon ang history, gisunog niya ang Rome. Grabe ang iyang pagsunog sa Rome nga almost 70% of that city was burnt. And iyang gipasanginlan, di man ako ga-burn ana, ang Christians. So tungod ato, naglagot ang tibuok empire. Unsa man yung mga Kristiyano, mangsunog man ni. So pag Kristiyano ka, ato nga time, kalagutan ka sa mga tao. Kaya nagunahuna sila nga ikaw ang nagsunog sa ilahang city. So it really resulted to a major discrimination towards Christians. And high risk ang maging Christian at that time. Kay anytime, pwede ka mapriso. Diba? Siguro ang uban, mananghid kay Paul, sabta lang ko ha, pero di na ako magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Di na ako magpadayon sa pagsunod nimo kay Paul. Nabi ako yung mga anak, Paul, gagmay pa. Unsa nila mahitabo, Paul, kung mawala ako, kung mapriso ko, kasabot man siguro ang Ginoo, Paul, no? Ang uban pod kay naulaw, imagine, si James na priso, convicted. Unsa man yun ma-feel? Diba? Mara siya di naka-proud, maingon. Unsa namang church? No comment na lang ka. Kaya ma-associate nimo ay katong viral nga maoni na priso ang inyong pastor, na siya kaulaw, na shame. And because of that, dili ganahan ang mga people ma-associate sa Christianity. Di sila ganahan ma-associate kay Paul. Diba? Kay mahadlok sad sila, nga basin, mapariho sad sila. Makulong pod sila, parihos kay Paul. And then, ang uban pod, basin, biktima sa prosperity gospel, o wa na kasabot. Abi ba na ako, pag mag-follow ko kay Jesus, kay ma-okay na ang akong kinabuhi. Pero, nganong baliktad man. The moment nga nisunod ko sa Ginoo, nagkagubot man noon. Dagan man noog nawala sa ako. Unsa man ang tinuhuan ninyo, tuo lang na, di na tinuod. Diba? And maybe some of those people, mauna ilang gihuna-huna, diba? Wala sila nakasugakod sa kamatuuran sa kinabuhi. Are you there? Lisod ang Bisaya, no? And Paul experienced abandonment. Actually, if you will read 2 Timothy, makafeel kag hint of loneliness. Imagine, ingon siya, na point dito, tanan sila gibiyaan ako.
Katong kasuhan ko, hiring-hiring ko sa korte, walay lain nga ni adto sa kong depensa. Walay ni ingon nga sayop ang ilang pagbintang sa ako. Walay ni defend nako. Diba? Ingon nga si Paul, si Luke na lang ang kuyog niya. May gani na si Luke. So ma-imagine na to nga, Paul, he was really somehow hurting at that time. And he was relieving, kahit makabaw naman si Paul nga, hapit na siya mamatay. Nga naay mga people, yan ang gi-recall ba? Kinsa sa inyo, pag end sa year, mag-recall ka sa mga panghitabo, di ba? And kani si Paul, end sa iyang life, ga-recall po siya. Naay mga people nga naka-hurt sa iya ha. Ang funny thing, no? Ang una na ito mahinumduman kay ang mga tao nga nakapasakit na to. Do you agree? Di ba? Ang una nimong mahinumduman, ang bati nga nahitabo nimo. Dili ang positive. Murag ingin ana ang tendency nato nga mga people. And magthink ta ha, ma-hurt di ay si Paul. Oh, kay maski si Paul na siya, tao raman pod na. So ini among tupad, besh, may feelings din ako. Di ba? Ma-hurt man ta, di ba? Tubaga pod, nasasaktan din ako. Di ba? So si Paul, again, nag-recall siya. He already has a bigger picture of his ministry compared before. And na-highlight niya ang mga tao sa iyang life. Na yung mga people nga nag-hurt niya, na po yung mga people nga positive ang impact sa iya ha. Og usa na dira si Onesiphorus. Ang meaning sa name ni Onesiphorus kay bringing advantage. Sa Bisaya pa, tigdala og bintaha. Kasi ganahan mo na yung pangalan. Uy, grouping no, partner ta ni ni Onesiphorus kay ma-perfect ta ani kay tigdala ba na siyang bintaha. Uy, makipag-business partner ta ni Onesimus kay ang atong business ani mo lambog yun ni kay tigdala ba ni siya og bintaha. Uy, kanang ipag-pray nga imong maasawa si Onesiphorus kay ang meaning based name tigdalag advantage, di ba? Nindot ang iyang pangalan. And amazingly, kay I believe he also lived up to his name. So unsa tong title karon? Onesiphorus, friend until the end, higala hangtod sa katapusan. Until the end kay Paul, pero ingon pud ang Bible scholar, until the end pod kay Onesiphorus. Kay during the time nga gisawat ni siya ni Paul, most of the Bible scholars agree nga patay na si Onesiphorus. Kay ang ilang gisawatan to the family of Onesiphorus, wala na gidirect ni Paul sa iyaha. Pero what made Onesiphorus a friend until the end? Higala hangtod sa katapusan. Mabasa na to dito. Ingon si Paul, di ba nga? Katong ingon sa verse 1, nasayod ka nga halos tanang mga tumutuo sa probinsya sa Asia misalikway. Everyone has deserted me. And napa siya gi-mention nga pangalan. Siguro close friend din niya sa una. Beshi ni niya. Pero gauna-una og biya niya. Si Phygellus og si Hermogenes. Ayaw gid niyo panganli inyong anak nga Phygellus og Hermogenes, di ba? So ang mga tao daghan na naghawa ni sa likway kay Paul. Pero what made Onesiphorus a good friend? Number 1, nagpabilin siya sa panahon sa kalisod. Di ba? Kasagaran sa mga tao, maayo lang magsugod. Kisa inana, di ba? Napagitay term na sa Filipino culture, ningas kugon. Di ba? The bag-o pagani, bibo kaayo ka. Pero magkadugay, magkawala ang imong fire. Kinsa sa inyo, beginning of the year, nag-ingon kang mag-exercise na gid ko everyday. Nahitabo? Mag-diet na gid ko. Or nahitabo or mas ni dako noon ka, di ba? Or nag-ingon ka, mag-save na gid ko, na ba? Asa mga estudyante diri? Ni-aim ba ka, ma-perfect na gid ko, magtuo na jud ko, di ba? Nahitabo ba? Usahay manggod, pas-pas lang masugod, dali ra buhaton kung okay ang tanan, pero the moment nga magkalisod, pas-pas kaayo ta muundang. Kinsay ka relate ana, di ba? Maglimit na gid kog social media. Para murag wa man gihapon nahitabo, di ba? Mates ang imuhang faithfulness og imuhang pagkaseryoso sa imong goal sa panahon sa kalisod. And this time, tanan na daw sa asya, ni salikway na.
pero si Onesiphorus nagpabilin, di ba? Nagkalisod, namiya na ang uban. Kato kong giingon ganina, di sila ganahan madamay, di sila ganahan mabugatan. Bugat na gani ilang kinabuhi, bugatan pagyahapon sa ubang tao, bahala na lang na siya. Ako'y pangutana sa imuron, na ba kay tao nga gibilin? It could be a friend, it could be a family member. Katong okay pa siya, buutan pa siya, dato pa siya kwarta, generous pa siya, kuyog-kuyog ganiya, uy, kuyog ta. The moment nga nag-fail to, nasayop to, or unsay nahap na itong friend, gibiyaan na ba nimo siya? Naana ba kay gibiyaan? Si Onesiphorus, nagpabilin. Maybe naay uban sa ato, naay family member nga naglisod. And ikaw, puno na sad ka. Gibiyaan ba nimo siya? Nasiguro kay friend nga nagkalisod. Nya, ang question, nagpabilin ba ka? Or appeal ka sa namiya? Appeal na lang ba to siya sa person nga imuhang 3,000 friends sa Facebook, pero wag gid kay kalibutan, giunsa nimo paging friend ato nila. Sa una, ito yung uso nga kanta, Jesus, you are my best friend. Nagpabilin ba ta nga friend ni Jesus? Naging loyal ba ta niya? Even when we are experiencing hardships and persecution. I had a friend before, ingon siya, I want to live my life for Jesus. Pag abot ng mag-second year college, ang iyahang grado, 4. Actually, okay pa man ang 4. Kaya di pa man ka 5. Napakay paglaom, di ba? Pero ingon siya, unsa man niyang ato ang tinuhuan, oy, maging 4 man ta, dili na ko. Ni nag-wonder kung ano iya mang gi-associate ang iyahang grade sa iyang pag-follow kay Jesus, di ba? Wa siguro siya nagtuon. Actually, sige siya duwa o computer games. Pero mao yang naging reason, di na ko mutuon ni Jesus kay iya kong gihagbong. Napod ko'y nailhan, na siya giligawan sa church, gibasted siya, di na ko ni Jesus. Nabi ako'y word nga gikuptan, wala lagi ito nahitabo. Napod ko'y kaila, pirmi siya gina-Indian sa iyang mga life group mates, maski Pilipino sila. Ingon siya, ingin ani di ay mag-ministry, di na ko. Goodbye, Jesus. Diba? Napod ko'y nailhan nga, na-scam and giingon nga, uy, Christian, Christian, sige, masaligan na. And then, gidagan ang iyang kwarta. Wala na. Goodbye, Jesus. So, ask yourself, were there people in your life nga imong gi-abandon, imong gibilin, imong gibiyaan, tungod nagkalisod na? Also, even ask yourself, sa imong journey with the Lord, sa imong discipleship journey with the Lord, were there times na imong gibiyaan si Lord tungod kay naglisod? I hope we will learn from Onesiphorus nga maski naglisod, magpabilin. Inamang tupad, maski lisod, pabilin ha? Yeah. Second, unsa man atong ma-learn kay Onesiphorus? Magpalig-on og dili magpaluya. Unsay ingon sa verse dito, kanunay niya akong gipalig-on. Kanunay niya akong gidasig. Sa English, he often refreshed me. Diba? For a prisoner like Paul, unsa kahay gibuhat ni Onesiphorus nga makaingon si Paul nga nadasig ko niya, nalig-on ko niya. Maka-imagine ta na siguro bisita. Si Onesiphorus, pirmi mo bisita ni Paul, magdalag pagkaon, mag-ingon og mga updates. Oy, si Koan, nagkapamilya na. Oy, si Koan, nagkaanak na. Diba? Magdala siguro siya og book. Oy, Paul, wala na kay parchment dira. O, na ako'y ballpen diri. Na ako'y parchment diri, Paul. Mubalik ko sa atua sa Ephesus, nakaisugo na ako. Onesiphorus was like that. Diba? If atong i-remember ang nahitabo sa ministry ni Paul sa Ephesus, gubot to. Gubot to siya. Dagan ang mga people nga nang atake kay Paul kay a lot of people, they were abandoning ang ilahang Diyos-Diyosan nga si Artemis or si Diana. Diba? Ang mga silversmith, ang tighimo o kanang mga statua, nangalugi.
So mooto sila ang nagsulsul sa mga tao nga palayasan na si Paul diri. So Paul's life was endangered dito sa Ephesus. So maka-imagine ta, siguro si Onesiphorus kay tig-protect Paul ayog agi diri kay naka-hearing ko nga naay ganahan mo patay nimo. Paul, pwede ka mag-overnight sa among balay kay safe ka dito. Paul, wa kay pagkaon dira tagahanti ka. Onesiphorus was that kind of friend. Akong question, kinsa sa inyo na ay friend? Makapadasig ba ka sa imong friend? Or makapaluya ka? Naay mga people na inikita pa lang nimo, maluya na din ka. Hala na ni siya ay mangutang na pud ni siya. Ay nanani siya pud ay mag-pour out na pud siya yung problema. Hurot na akong 2 hours ani niya, napabi ako'y buhaton, di ba? Are you a friend nga makapaligon, makapadasig? Kung makakita imong friend nimo ay naana si Aljun diri nindot na kaayo akong adlaw kay kakita ako niya. Or maingon ang uban halom, kita akong Vince problema naman na ako makita. Joke lang, di ba? Maayo siya nga ma-assess, no? Are we a friend nga maghatag og kaligon sa atong friend? Or are we a friend nga magpaluya? Siguro na kay mga family members nga nasayop in life, nagkamali. Basin ikaw ang magpaluya niya, ikaw manggod, binuhatan na nimo, di ba? Mag-suffer ka dira. You deserve that. Ingin-ana ba ka? Or ikaw ang friend nga, sige lang, nag-fail man ka, I want you to know that I still believe in you. Makapadasig ba ka? Sa imuhang groupmates nga, grabe na kay ka-toxic ka lang, maunsa na ta. Maapil ba ka dito? Ambot lang, maunsa na ta. Di ba? Or maingon, kakalma lang mo na ang Ginoo. Pangutan na imong tupad. Tinuod lang. Makapadasig ko, makapaluya. Sige, tubaga. Makapadasig ko, makaluya. Uy, naluya na ako'y nadunggan diri, makapaluya daw. Thank you for the honesty. Sa English, Onesiphorus often refreshed me. Ang meaning sa refresh o Greek word kay mura daw siya gihanginan o bugnaw nga hangin. Kinsay ni agi sa panahon nga tig-init sa Cebu. Karon kay tig-bugnaw naman o tig-ulan na pero katong init gyud, di ba? Imagine nimo among na feel init kaayo, nakalit na kagsud sa aircon. Kalit na kag-inom og bugnaw nga tubig, bugnaw nga coke. Ingon ana, ang na-feel ni Paul sa kinabuhi ni Onesiphorus. Ay na si Onesiphorus. Kaya ang uban, mag-ingon nga Paul, nakoy problema. Paul, nakoy problema, tabangi ko. Basin si Onesiphorus no Paul, nakay problema, tabangan ti ka. Are you there, di ba? Amazing ang gibuhat ni Onesiphorus. Di ba? What kind of friend are we? Dili na pod ni siyang mag-reply nga friend, ghosting na pod ko ani niya, di na ko ani niya, uy. Di ba? Di ko ana muduol niya kay mura siya vacuum, musuyop og energy. Magluya ko'y gumanomog storya. Di ba? But not Onesiphorus. He was living up to the meaning of his name. He was bringing advantage. Di ba? Maka-imagine ta nga si Onesiphorus, iyang ginahuna-huna ang welfare sa uban. Dili na lang siya pirmi, mangayo, but he was also on the giving end. Akong question sa inyo, are you an asset or a liability? To your family, to your barkada, and even to the kingdom of God. Na ba ka i-add to the table or puro lang ka na ay ginakuha? Pangutan na imong tupad. Unsa ko? Okay. Unsa to yung number 1? Magpabilin maski sa kalisuran. Ikaduha, magpalig-on dili magpaluya. Unsa pa si Onesiphorus? Maisugon dili maulawon. Kinsa maulawon dire? Di ba? Shy type, introvert, pero not that type ang atong gipagstoryaan. It's really ka naulaw ka, wa ka naging proud. The condition of Paul at this time, dili okay. Piniriso. Nakoy friend, sa kadugay na mong friend, murag after 10 years lang na ako nahibawaan nga iyang papa di ay kinasa prisuhan. Kay never niya gimension, kay naulaw siya, iingon, nga anak siya piniriso. Lisod kaayo maging friend sa panahon ni Paul. Kaya hala, amigo to ni mong napriso, nga preacher, hala, mapriso pog ka.
Di ba? Na ay kaulaw. A lot of people were ashamed of Paul. Siguro mangutan na ang mga tao. Kaila ka ni Paul? Maingon siguro ka, wala man. Di ba? Born again Christian ka? No comment. Ina kay mura kag maulaw. Kay siguro, ang mga tao that time naghuna-huna na mao nang anak sa Ginoo. Ngano inana man ang kahimtang ana? Di siguro na tinuod ang iyang Ginoo. Are you there? Or basin mapriso kag apil. Or di ko mo apil na ilang simbahan kay matiguang tagdaga og apil dira kay unsa man na sila, di ba? Di na ko mo follow kay Jesus kay mura raman ko atog nadala sa akong emotion katong akong gi-accept si Jesus sa akong life. Karon nga nakita na ko ang reality murag di man ako kaya. Tana pangutan imong tupad ikaw ba na? Di ba? Nadala naman ko sa emotion katong nag-serve ko together with Paul sa ministry. Pero right now, I consider it as one of the biggest regrets in my life. Iyon ana ba ta? Gikaulaw ba nato ang atong pagtuo? Gikaulaw ba nato ang atong Ginoo? Gikaulaw ba nato atong mga amigog, amiga nga nahagba? Gikaulaw ba nato ang atong pamilya nga nakasayop or na nakasala? I pray nga dili. Maisugon ka. Siguro may ka-imagine ta ang mga tao kay magmarites na kay Paul. Uy, lagi no sayo pa gid atong kay Paul. Si Onesiphorus siguro maingon, hilo mo. Kung wa mo inindot nga ikasulti, ayaw mo pagsulti. He was courageous. Pangutan na among tupad, maisugon ka dili. Kay maybe wala man ka nag-add og negative. Pero sadly, wala pod kay giingon nga positive. Imong ba nagtakom. Ina balik imong tupad, open your mouth. 'Di ba? Saba na kayo ang social media karon. Dili ba ta magsaba-saba o kaayuhan? Are you there? Dili ta dapat makaulaw. Si Onesiphorus wala niya gikaulaw si Paul. Ingon siya, he was not ashamed of my chains. Diba? Maski unsa ang kaubos sa kinabuhi ni Paul, wala siya gikaulaw ni Onesiphorus. Unsa pa, number 4. Maningkamot na muuban. Unsay ingon dito sa verse? When he was in Rome, he searched hard for me until he found me. Sa una, kuyog si Paul ug Onesiphorus sa Ephesus. Pero eventually, nilakaw na si Paul padulong dito sa Rome. And then, ingon ang mga Bible scholars, most likely, si Onesiphorus kay usa ka businessman. And nakahiring siya nga hala si Paul na priso sa Rome. And ingon siya, hala, kinsa na may magtabang niya dito? Kinsa may mo assist niya dito? Mag-imagine ta again, what if office nila Onesiphorus? Uy, naatay bagong account nga i-open sa Rome. Kinsa ganan magpa-assign? Ana si Onesiphorus, ako! Di ba? Kaya nag-effort siya. Unsa kalayo ang Ephesus sa Rome? Pakita sa map. Layo. Asa na to ang map? It's more than 1,000 kilometers. Wala pa'y plane. Wala pa'y plane sa una. Wala pa'y flight. Muagi siya land travel. Sakay pa siya barko. Not once, but at least 2. Para lang moabot dito. It's very much an effort nga mo biyahe. And unsa gid tumong sa iyang pagbiyahe? To just minister to Paul. To serve Paul. Grabe no, maningkamot. Sometimes kita, fair-weathered Christian lang. Uy, gitextin ako ni siya ha. Gisinzone raman ko. Okay ra na oy, at least I've done my part. Oh, text lang ka. When was the last time you went out of your way to visit a person? To visit somebody in need? Or moingon ka, video call na lang na, uy, kay kasog pliti. Uy, mga laba pa ko. Magtuon pa ko. Mag-overtime pa ko. Pero na-learn nato kay Onesiphorus, grabe iyang pag-effort. Nag-reach out good siya just to help a friend in need. Pangutan na imong tupad. Katong nag-need ka na ako, niadto ba ko nimo? Wala. Naatay, dako kaayo nga opportunity to grow. Amen ba? We need to be a friend like Onesiphorus. So, mauna to. Layo ang Rome. So, niadto na siya. Imagine ta, businessman si Onesiphorus. No, sige, magpa-assign ko sa Rome. 1 month, okay na na. Pag-abot niya dito,
Wala pa yung GPS, wala pa ba yung share location, wala pa ba yung cellphone, wala pa ba yung text, kadako sa Rome. Asa niya makita si Paul? Ang nahibawan lang niya, si Paul na priso. Dagan man na imprisonment si Paul, pero kani nga imprisonment, more na dungeon. Lahi pa tong imprisonment ni Paul, katong mura siya house arrest lang. Lisod pangitaon. Maka-imagine ta, ang gibuhat ni Onesiphorus, giisa-isa niya ang mga prisuhan. Uy, asa mga prisuhan diri? Narabay 20. Hala, 20 no? Sige, prisuhan 1. Namoy gipriso diri nga Paul of Tarsus? Wala? Okay. Naamay gipriso diri nga Paul of Tarsus? Iyan ang gipangita. Diba? Ingon dito, he did not stop up until nakit-an ko niya. Wala ta sure unsa niya kadugay gi-search si Paul, ang sure lang ta wala siya ni give up until nakita niya si Paul. Amazing nga friend si Onesiphorus, no? Ma-effort, makabilib, makapa-gauge pud ta if we are that kind of friend. Kutob lang ba ta sa text? Naabatay giadto sa Luzon, sa Mindanao, sa pinaka-tumoy sa Cebu para lang naibisitahon nga friend? Or mag-expect lang ta, wala man siya ni anhin ako. Wa man ko niya gibisita. Ikaw ra ba ang mudawat og bisita? Wala ba ka ni bisita sa mga balay, sa mga tao? Naaba kay Pirmi limit? Pirmi ba ka mag-ingon boundary? Uy, need na kog friend. Sorry kaayo, busy man good ko ron. Kasi mag-ingon ana, di ba? Diba? Si James, saludo ka ani, maski wala na siya time, mag-make na siya time to really be there for a friend. I hope we would also be like that. Diba? Ka-remember ko sa una, to make the long story short, naggikan ko 2 months nga fieldwork, pagbalik na ako, wala na akong life group mates. Gibilin man ta mo, asa di ay mo. Yan, ingon sila, nagmaoy sila dito sa Nueva Ecija. Medyo layo ang Nueva Ecija from where I was in Quezon City. Pero sige, mag-try ko paningkamot. Upa ko ever naabot dito. So murag 3 hours ka pinto nga bus and then pila to ka hours of tricycle until naabot ko. Kung ka-remember mo, ang kanang Central Luzon, where na siya og flatlands. Puro na siya mga rice plantation. And eventually, nakitaan ako dito. And maka-remember ko, mo siguro to isa sa pinaka-effortful nga pag-visit kay buntag ko nigikan, layo kay ang travel, ni uli ra po ko pagagabi. And ang result ato, ingon na sila, di sila mag-church. Pero ingon ko, okay ra at least, napafeel na ko nila, nga friend ko nila, maski dili na sila mag-church. Kay sometimes mang good, friend ta nila, pero naate gi-expect nga something in return. Friend ko nimo basta nainginan ang condition. Ina mong tupad, dapat walay condition atong friendship. Diba? Mura amazing si Onesiphorus nga friend. Unsa tay number 1? Magpabilin, maski naglisod. Unsay pangalawa? Magdasig, magpaligon, dili magpaluya. Unsay third? Maisugon, di maulawon. 4? Maningkamot na muuban. Naningkamot ba? Usahay gani, uy, mag-CR ko. Ikaw na lang, uy, tiguang naman ka. Marag, wa kay paningkamot na muuban. When was the last time nga nakay-giubanan, mag-grocery daw siya? Sige, kuyo, ganti ka. Or bahala ka dira, uy, ikaw na lang dira. Diba? Or magpa-check up siya. Naaba kay giubanan? Ihabitaw ng sakit, nga mag-apil-apil man ko dito. Are you there? Naaba kay giubanan mag-enroll? Atong ginaingon diri, we do life together. Akong question, tinuod ba na? Are we really doing life together with people? Or makita-kita lang ta sa LG and feeling na nato na we do life together. Katong nasakit ang kana nga friend, giadto ba nimo? Nagpalit ba ka og tambal, imo bang gi-deliver sa iya ha? Or ingon lang ka, let me pray for you. Okay man ang prayer, pero naay times, mangailangan gud sila og tangible na help. Are you there? And then ang number 5, ma-learn na to kay Onesiphorus, matinabangon. Unsay giingon ni Paul? Nasayod ka, Timothy, kung unsa ang iyang pagtabang kanako sa Ephesus. Wala na gi-specify ni Paul, kay kabaw siya, aware na si Timothy. Gubotong Ephesus ka, itong akong giingon ganina. Diba? Mag-imagine ta nga si
Onesiphorus, ginaprotect si Paul, ginatago siya, gintagaan siyang pagkaon. He served Paul in many and various ways. Maka-realize ta nga atong pagiging friend ay dapat walay limit, walay boundary. Ini among tupad, friend, bagyod ti ka. So I pray no na as we learn from the life of Onesiphorus, atong i-level up ang atong definition of friend. A definition of friend nga until the end. Higala hangtod sa katapusan. Dili lang sa sugod. Kisa sa inyo na kay friend before nga dili na nimo friend ron. Akong question, kinsa ang nawala? Ikaw or siya? Siya daw, di ba? Nakoy question pod, nag-effort ba ka to restore that friend? Or imo lang gipasagdan. Sa akong group of friends, known ko as magtawag og reunion. Ako na ang coordinate. Uy, mag-reunion ta. Kaya akong desire, kay medyo busy man ko nga person, at least na ako'y effort to reach out sa friend. Kay dali ramang good kaayo mo live sa life. Kay busy kayang panahon, di ba? Need ta maging intentional. Mo nang next weekend, nami silingan, ako atong best friend pag high school, pero silingan rami, never mi magkakita. Mo tong niingon mi, magkuyog ta sa weekend. So mo tong mag-outing mi sa weekend, para i-rekindle ang friendship. Kaya ang reality, ma-effort maging friend. Kita, ganahan lang tamo dawat og friendship. Uy, kinsay, mag-birthday daw siya, invited ang mga friends, yes! Libre na po nga pakals. Pero kung ikaw nag-birthday, nang libre ba ka? Kaya ba sinhilig lang ka magpalibre? Di ba? Are you there? Outing daw. Kinsay mo bayad? Si friend. Kaya na-promote siya. Pero ikaw, na ba kayo gi-contribute? Because Onesiphorus was an amazing friend as he is, Paul remembered him well. Asa ganin nga giingon ni Paul? Katong hapit na siya, mamatay. Iyan ang girikol ang mga gipangbuhat sa mga tao sa iyaha. And isa nga na highlight niya kayang iyahang friend nga si Onesiphorus. Paul remembered him well. Paul remembered his family well. Akong question, unsaon ta pag-remember sa atong friends? Kita ba ang friend that got away? Kita ba ang friend that went away? Kita ba ang friend that went astray? Or kita ba ang nag-friend nga nagpabilin maski unsa nga season sa kinabuhi? Nga nakaingon ang scholars nga possibly patay na si Onesiphorus. Gibalik na po siya mention ni Paul sa katong last kanang, di ba, Dear Timothy. Sa last na po, ang iyang iyang mga regards. And ang iyang giingon sa 2 Timothy 4:19, sa last chapter, sa 2 Timothy, greet Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. So, ang household ni Onesiphorus, wala na niya giingon si Onesiphorus. Motong ingon sila, ang family na ni Onesiphorus ang i-greet. They believe that he could have died while serving Paul in Rome. Possible daw nga wala na nakauli si Onesiphorus. And ang iyang family nag-grieve. Mo nang ginabalik-balik ni Paul sa prayer niya, di ba? Tanawon niyo dito. May the Lord grant mercy to the family of Onesiphorus. May the Lord grant him mercy. Kay mao na ilang ginaingon nga wala na siya, pero iyahang gipray nga mahinumduman gihapon ni Lord ang tanang effort ug kaayo ni Onesiphorus sa iyaha. We can't be sure kung buhi pa ba siya or patay na siya, pero we are sure na Onesiphorus is a good friend. A friend until the end. He could even fit sa katong kaninga person in Proverbs 18:24. Read it with me. 1, 2, 3, go. One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Naba kayo ana nga friend? Ikaw ba ang ingon ana nga friend? Are you reliable? No matter, na mga times imong friend, kay mura siya nakakaon og toyo ba? Kanang gining saputon, na mura, ay, di na ko manimoy, kay magdito man ka. Or magpabilin gyapon ka, musabot gyapon ka, kay baw ka nga, kuanang na siya, mo pass lang na siya. Di ba? Are you a friend nga mo stick closer than a brother? Daig pa niya imong igsuon, kay pirmi ka niya pilit, pirmi ka kuyog niya. In good times, in bad times, pagkabata, pagkatigulang, naagyahapon ka? Are we that kind of friend?
Do we have friends like this? Kasi na yung mga inana nga friends nga nagpabilid gihapod hangtod karon. And are we this kind of friend? As I close, what made Onesiphorus be that kind of friend? I believe it is gratitude. Gratitude towards Paul, maybe partially, but I believe it is gratitude for what God has done in his life. I believe grabe ang transformation nga nahitabo kay Onesiphorus katong nakaila siya sa Ginoo. And dili niya maiwasan pero mogawas lang gyud ang iyahang kinaiya nga Christ-like. The cross of Jesus touched his life so much that he was transformed into an amazing person as he is. And I believe ang iyahang type of friendship, iyahang gipattern after Jesus. Kaya kung atong i-recall, Jesus ultimately is our best friend of all. Si Jesus, we know na magpabilin siya sa ato. Even if sa times nga maglisod ta. Ingon siya, no one can snatch one of my children from me. I will never leave you and forsake you. I will be with you until the very end. Si Jesus magpabilin even sa panahon nga kalisod. So sa times nga naglisod ka, ayaw palayo sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Ingon pa ganito sa Psalms, the Lord is close to the brokenhearted. In fact, the more broken you are, the more you are able to experience the amazing presence of God. And si Jesus, we know nga magpaligon siya. Maghatag siya encouragement. Magdasig siya nato. Dili siya magpaluya. Diba? We can come to God. Ingon pa ganito sa Peter, cast your anxiety on me because I care for you. God cares for you. When we go to God, iyatang iligon. Na yung mga times, na yung mga days sa itong life nga, kapoy na gyud mo, give up na gyud, pero di ka makasabot, iguman ni mong pray, iguman ni mong basa sa Bible, iguman ni mong worship, mura kag natagaan og strength nga, kaya pa din ako magpadayon. Salamat Jesus for your strength. Kay si Jesus, makapaligon, makadasig. And si Jesus, He is not ashamed of us. Dili ta niya ay kaulaw. Diba? Even if we are still sinners, Jesus died for us. Di ta niya ay kasaliko ay. Atong ikanta ganina, sa karumihan, sa times nga down ta, di kita okay, the Lord accepts us. And siguro na yung mga people nga nang judge nimo, wala na nituon nimo, pero si Jesus, He will always believe in you. And He will fight for you. Are you there? He is confident about you. And si Jesus, naningkamot gyud siya nga ubanan ka. Katong atong gikanta ganina, unsa man kalayo ang langit, gugma mo ni abot diri. Unsa kung ang gitravel ni Onesiphorus mga 1,500 kilometer, unsa kalayo ang langit sa yuta? Unsa kalayo ang pagiging Ginoo nga naging tawo para lang makabot ta? Grabe ang paningkamot ni Jesus para ubanan ta. And wa lang siya nikuyog nato, siya pa ang nikuha sa kamatayon that we deserve. Grabe nga effort dying on the cross for us. And si Jesus, matinabangon. He is really our helper. God is our helper. He can help us. Wala may limit sa iyang capacity, sa iyang power. When we cry to Him, we can be sure that He will answer us. Ang atong Ginoo, matinabangon. And tungod, I believe nga si Onesiphorus na experience ni nga reality sa iyang relationship, friendship ni Jesus, he was able to be that kind of friend sa mga people around him. Let's just close our eyes right now. Maybe some of you feel abandoned. Maybe feeling nimo nga, asa naman to yung mga friends before, nag-inusara naman lang ka sa pagpadayon sa mga battles in life. You feel lonely. You feel isolated.
You may not be isolated physically, na kay mga tao, nga giuban-uban, pero deep inside, naglong ka o companion. I wanna encourage you, you can always come to Jesus. Because Jesus, He is the best friend we could ever have. And He will always be there. And He will never leave us. He will never abandon us. And maybe there are people in your life whom have hurt you. Maybe pareho sila ni Hermogenes o Phygellus nga gibiyaan ka, giabandon ka, uban daw mo pero nawala na. I pray that you will be given the grace nga ma-forgive din nimo nga mga tao. I pray nga dili nimo i-allow imong self nga malimit tungod sa imong kasakit, sa imong aligot-kot ana nga mga tao. We have been forgiven by Jesus even if we are not deserving. So tungod na forgive ta ni Jesus, we can also forgive others even if they don't deserve it. Because forgiveness is a gift that we can give. And it's one of the best gifts we could ever give to the people whom have hurt us. Lord, sa mga tao nga ingin ato ang giagian, I pray, Lord, that you will just embrace them, hold them, uphold them by your righteous right hand. Assure them, Lord, that you are with them. And I pray that you will also hold their hearts, God, if they are being reminded sa mga tao nga nang hurt nila. I pray na ma-release ni nila nga mga tao, Lord, that they would live life nga walay baggages, walay mga unforgiveness, walay resentment, walay bitterness, because naa kay kapangyarihan, Lord, nga malimpyuhan ang among mga kasing-kasing, mapagaan ang among kalooban. And Lord, amo lang ning isurrender sa imo kani nga mga tawo. And I know that you will help us forgive them, Lord. And when the time comes, we know healing will happen. In Jesus' name. Lord, sa mga tao nga nagkapoy na tungod sa pag-take care sa other people, nakapoy na magsigi og sabot sa ubang tao, nga ganahan na mundang, ganahan na lang mag-inusara. They are hurt because people hurt us and they are imperfect. Mga people nga among gisaligan, nikalit lang og kawala. I pray, Lord, that you would bring healing upon us, Lord, so that we can love as if we have never been hurt. And that is your grace, God. I pray, Lord, that we would be like Onesiphorus, Lord, a friend until the end. That people would know us, Lord, by our love. Lord, people will know that we are your disciples because of love. And I pray na in the area of friendship, in the area of love and relationship, amo gyud ning tarungon, Lord. Amo gyud ning ayuhon, amo gyud ning paningkamutan, because you deserve to be known. And if makahibaw ang mga tao nga tinuod ka, agi sa among kinabuhi, Lord, magtinarong mi, mas maging himahigugmaon mi, Lord, sa mga tao, sa mga kapamilya, sa mga friend namo, Lord. We would be like Onesiphorus, Lord, nga magpabilin. We would be like Onesiphorus nga maningkamot, magdala og kadasig og kaligon, maisugon og magtabang, Lord. I pray nga as we do it, imuming tabangan nga matanggal among selfishness, oh God. We wanna be selfless because we wanna be like you. In Jesus' name. In Jesus' name, may we be a people, God, nga ipaglaban ang relationship, ipaglaban ang friendship, ipaglaban ang love, so that people would know that you are God and you are Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, even today, as we remember what you have done for us on the cross, I pray na we will remember it with sincerity,
We will remember it in humility. Even tagai mi og flashback, Lord, sa among kinabuhi. Before mi nakaila nimo, before namo gi-surrender among life nimo. Unsa mi kamaot, unsa mi kabati, unsa mi ka walay direksyon sa kinabuhi, walay paglaom. But here we are. And it's really all by your mercy and all by your grace. Hugaw kaayo mi ato, Lord, pero imo ming gilimpyuhan. Dili mi ato gyud angayan, pero imo gyud ming gidawat o gipakamatian. Salamat sa imuhang forgiveness, Lord, kay nagbag-o gyud ang among kinabuhi. Wa na mi naglive in guilt, wa na mi naglive in shame, and katong mga sala, wala na to sa among kinabuhi. We have been made new people because of your love, and it's all because of the cross. And thank you kaayo, Lord, nga imong gidemonstrate kaning ingon ni John nga, my command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, but to lay down one's life for one's friends. Lord, imong gilay down ang imong life para sa amo. You've considered us your friends, maski di mi deserving. And we wanna thank you so much, Lord. I-distribute karon ang katong mga communion elements. As the ushers distribute it, just take this time to reflect on what God has done for you. How He has made the impossibilities possibilities. How He has turned your darkness into light. How He has given you a hope and a future. When we eat this bread, we honor you. When we worship you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. We eat this bread, we honor you. When we drink this cup, we worship you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 11, starting with verse 23. Ingon dito ni Paul, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let's eat this bread and let's remember
how the body of Jesus was broken so that we can be made whole. Thank you, Jesus. Verse 25, in the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sa una, katong bata ta na gitawag na sanduguan. People will make promises based on blood. And this juice is a symbol sa blood ni Jesus nga gi-pour out for us. It's a reminder na He is our Passover Lamb. Tungod siya ang namatay, pwede ta mabuhi. And it will be an everlasting, eternal life with the Father because of the blood of Jesus that washed away all our sin. I don't know unsa imong gibuhat the past month, the past week, today, but I am sure of this. Nothing could ever stop you from experiencing the mighty forgiveness of Jesus because His blood has been spilled. Forgiveness is available. Let's drink this juice. Let's pray. Jesus, we want to thank you. We remember how you have loved us. We remember that you have been a good friend to us, that you even laid down your life for us. And I pray, Lord, that we will live our lives in gratitude. Mapasalamaton mi, kay tungod nimo na bag-o mi. And I pray nga, maningkamot mi, Lord, nga masangyaw ang imong pulong para ang uban pong tawo nga walay paglaom kung makaila sila nimo mabag-o pod, Lord. I pray nga gamiton mi nimo, Lord, to be good friends so that people will come to know you. I pray, God, na we will live our lives to the best that we can for your glory. That is our desire. And we know, Lord, na ang imong desire pod kay tanang tao sa kalibutan makaila ug mutuo dira kanimo. And we also make it our mission, our assignment to proclaim your name, to proclaim your salvation to the ends of the earth. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ang kaninga time, it's also a time to rekindle our covenant with one another. Before we end the service, I want you to just go around and then just make dili gid siya covenant kay kulbaan man sa taana. Just make a promise or a comment on that friend. Pwede ka mo ingon nga, "Friend, sorry kaayo katong time nga wala ako katong nasakit ka ha. I pray next time kuyog na ko nimo." Pwede pa ka mo ingon na, "Friend, salamat kay pirmi gyapon ka kuyog na ko." Sige, let's go around and then express.
Amazing, no? Nga makadungog, no? Nga nagpasalamat, nag-sorry, no? And indeed, makahatag yun og ka ng kuan sa imong heart, karon, no? Imagine, kung napod ka sa mong life group, sa next week may mga life group, pwede po dumiinan imong ka-life group member. Friend, thank you nga naagyapon ka. Nagstay sa ako ang mga problema, sa akong mga winning moments, no? And sa pag-grow together with the Lord, di ba? Indeed, amazing kayo ang word today. What ang akong na-take away gud karon, no, is to become a friend sa imong mga friends and family na dili jud mo give up. Instead, become an encouragement to help them to become a helping hand during the time of need. And a friend or a family who will bring them to God and become a friend who invite them to experience kung unsay mong na-experience nga amazing nga love ni Lord by inviting them next week sa ato ang Sunday service diri sa Metro Park Hotel gihapon 9:30 a.m. And to really become a good friend, no, sa ato ang mga friends na I believe wala pa kadungog sa word ni Lord, sa amazing word ni Lord, invite them sa inyong life groups, no? Basi naapatay kauban diri sa atong Sunday service nga wala pa jud naka-attend sa atong life group, basi nakabantay ka, murag kapila naman ni siya nag-attend sa atong Sunday service pero wala pa ni siya ka-join og life group. So invite them. It's an opportunity to invite them and also invite them sa atong prayer meeting, no? It is amazing na mag-join ta sa atong prayer meeting Monday to Saturday. So Monday to Friday, that's online, no? 5 a.m. and face-to-face. Dool ra diri ato ang actually atong prayer meeting every Saturday. So kagahapon, no, natin mga first-timers sa atong prayer meeting and it's so amazing, no, to grow together, no, sa ato ang prayer life. And to our VIPs, whether you are a first-timer, second, third, or fourth, we are encouraging you or inviting you to our welcome room diri sa kilid later on. Nailay mo tap ninyo ang mga consolidator. And for our processing question, find, no, at least three ka person, tulo ba mo sa inyong processing question and ask, how can you be a better friend sa imong mga friends? Or na ba kayo mga friends na you want to reconnect today? Ayan, so that would be all for our Sunday service. I hope everyone is enjoying pano kay dapat kay food for all. And thank you sa ato mga ka-onliners. Have a great day everyone and God bless. Thank you for watching our online Sunday service streaming. We hope you have been blessed by the word today. See you again next Sunday for another Spirit-filled service. Blessings!